ओम नमः शिवाय नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागतम एवं शुभकामना। विशेष भाव में जदि मुझे कहबी कि आगामी यही 2 दिन अर्थात मानकर यही 2 दिन स्थिति आपण मानकर विशेष भाव में बदलवाई जाऊँगी जहाँ चाहिए आपण मानक ए दिन मानकर प्राप्त यदि आपण मानक मो समय अवधिर विशेष भाव में कहबी आगामी यही 2 दिन अर्थात आपण मानकर शोइथिबा दिन चेई उठिब यही दिन मानकर इनफॉरमेशन जो मु आपण मानक देवी ये इनफॉरमेशन आपण मानक किना बहुत ही महत्वपूर्ण रहिबो जे जहा द्वारा आपण माने ए दिन को आहुरी अधिक शुभ एवं मंगलमय साब्यस्त करि परिबे। आगो को वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मोर आपण माने को गोटे रिक्वेस्ट कि आपण माने जदि ए चैनल रे नुआ करि आछंती तेबे एबे जे कि सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन को मध्ये क्लिक करंतु जहा फଳରେ समय समय सहित समस्त वीडियोर नोटिफिकेशन आपण मानक ही सर्वप्रथमे मिल जिवो। आसंतु एबे जानिबा आपण मानक पई किना किपरि भाबरे रहिबो आगामी यही 2 दिन कौन सतरे आपण मानक पई किना पॉजिटिव रहबा पई किना जाउछि विशेष भाबरे ए दिन रे आपण मानकर कामयाबी हेबार बहुत ही भल स्थिति मध्ये बनुछि सहित संतान पाखरु बहुत ही भल संतुष्टि मध्ये आपण मानक प्राप्त हेबो। समय अनुसार आपण मानक संतान पाखरु साहाय्य मध्ये प्राप्त होई जिवो। घर लोक मानकर साहाय्य द्वारा आपण माने आगको मध्ये बहुत ही बढ़िबे जहा द्वारा आपण मानकर कौशल रे बहुत ही वृद्धि मध्ये घटिबो जहा फଳରେ आपण माने प्रकृति ठारू बहुत किछि शिखी मध्ये नेबे। ता सहित काम कार्य रे आपण मानकर कोनोसी नुआ मित्र मध्ये बनिबे और आपण माने भविष्यत पई किना बहुत ही नुआ योजना मध्ये बनिबे आ फଳରେ आपण मानको आगको आसुवा टाइम रे बहुत ही भलो सफलता मध्ये मिलिबो। ता सहित आपण मानकर ए दिन रे कोनोसी जागा को बुलिबा पई किना मध्ये पड़ी पारी जहा आपण मानक पई किना बहुत ही भलो लाभदायक सिद्ध मध्ये हेबो जहा फଳରେ आपण मानकर मान सम्मान रे मध्ये वृद्धि घटिबो आपण मानकर बहुत ही भलो आकांक्षा मध्ये पूर्ण होई जिवो जहा फଳରେ आपण मानक मन बहुत ही प्रसन्न मध्ये रहइबो। ता सहित आपण मानकर ए दिन मानकर पाठ पढ़ा प्रति मध्ये आग्रह रहइबो। ता सहित आपण माने ए दिन मानकर भूमि वाहन किणा किणी रे आदि रिलेटेड कार्य मध्ये करि पारंती। ता सहित राजनीतिक क्षेत्र रे आपण मानक भल सफलता मध्ये प्राप्त होबो। ता सहित संतान मानक प्रति आपण मानकर क्रोधता मध्ये बढ़िबो काहेकि ना संतान मानकर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रचित्त न देखिबा कारणरू आपण मानक मन बहुत ही चिंतार मध्ये रहिबे आपण माने जहा द्वारा तांको ऊपर टिके क्रोधित मध्ये होई जिवे किंतु आपण मानक एहा करिवार अछि कि आपण मानक सब कथा को बहुत ही भलो एवं सुलझाइबारे कथबार्ता करंतु ताहा द्वारा किछि भी कथा बिगड़ी मध्ये न जाई पारे एवं आपण माने जेउ कार्य पई परिश्रम करि चलुथिले से सब मध्ये आपण मानकर ए दिन मानकर सफल निश्चित भाव में होई जिवो। या सहित आपण माने ज्ञानबोधक पुस्तक मध्ये पढ़ंतु एवं नुआ नुआ लोक मानक सहित बहुत ही भल भाव में मिसंतु जहा द्वारा आपण माने समयर गतिविधि उपरे सबु कायरे मध्ये जानि परिबे। या सहित आपण माने ए दिन मानकर कौनसी व्यक्ति को साहाय्य मध्ये करि पारंती। आसंतु एबे जानिबा आपण मानकर ए दिन मानकर कोन नेगेटिव मध्ये रहिबो ए दिन रे आपण मानको कथाबार्ता उपरे संयमता टिके ध्यान रखिबार अति आवश्यकता रहिछि काहेकि ना आपण मानकर परिवार रे भाई भाई भौणी भौणी मानक सहित किछिटा लड़ाई झगड़ा मध्ये हेबार संभावना रहिछि। ता सहित आपण माने कौनसी भी कार्य करिबा पूर्वरु आपण माने टिके वृद्ध लोक मानकर आशीर्वाद निश्चित भाव में नियंतु एवं समस्त को बुझी चिंतिकिना एवं भाभी चिंतिकिना सब कार्य उपरे तदारक करंतु। प्रॉपर्टी संबंधित क्षेत्र रे आपण मानकु ए दिन मानकर कोर्ट कचेरी रो यात्रा मध्ये कटिबा पई किना पड़ी पारे। आ सहित ए दिन मानकर वृद्ध लोक मानकर आपण मानकर कौनसी भी घरर परिवारर लोक मानकर किछिटा देह खराब मध्ये होई पारे सेथिपाई किना आपण माने टिके सतर्क मध्ये रुहंतु और आपण माने ए दिन रे सत कथा कहिबा द्वारा आपण मानकु लोक माने बहुत ही गोलज मध्ये देई पारंती काहेकि ना सेमाने केतिके बेले सत कथा शुणिबा को आदौ भी पसंद करंती नाही सेथिरे मध्ये आपण मानकर मान्य हानि मध्ये होई पारे सेथिपाई किना आपण माने सब बेले चुप रुहंतु। आसंतु एबे जानिबा आपण मानकर ए दिन मानकर
ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିତି କିପରି ଭାବରେ ରହିବ? ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବି ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକିନା ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ବହୁତ ହି ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ହିଁ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେ ସବୁକୁ ସୁଧାରି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁକିନା କିଛିଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଘରେ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତ ଏଇ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି କହିବା କି ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ହି କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ଆଦି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟତୀତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛିଟା ଫସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ରହିଛି। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ରଖିବାର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ଯଦି କହିବା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କିନା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇକିନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁକିନା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁଖାସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକିନା ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଶନିଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏ ଦିନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ କଟିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।